Tini o जनजाति गौरव दिवस नि o sanjawo sini kecaro paisok paika sini TRPC ni chairman sini patal kena jamatia borom genang jegna seng risatai khumya farai borom lainai tai lamsok na lainai. आइए साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं। आइए साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं। सम्मान में आपके हम सिर झुकाते हैं। आपको देखकर महफिल में खुशियां छा गई। आपको देखकर महफिल में खुशियां छा गए। आपकी खिदमत में हम श्रद्धा के दीप जलाते हैं। श्रद्धा के दीप जलाते हैं। इसी पंक्ति के साथ मैं हमारे आज के इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री समीर ओरावन जी, माननीय एमपी राज्यसभा, नेशनल प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा, उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। जो तो यहाँ पर वही लाम सौलाई नहीं प्लीज। एक बार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा तो आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की। जतन को खोलम का संजय कहाम नरक हम दा तोंग। सब ठीक है ना? भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित त्रिपुरा सरकार में मंत्री आदरणीय विकास देव वर्मा जी और हमारे यशस्वी लोकसभा के सांसद आदरणीय रेवती त्रिपुरा जी और हमारे माननीय विधायक महिला प्रोप जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपदा जमातिया जी और हमारे आदरणीय पताल कन्या जी, श्रीमती जयंती देव वर्मा जी और यहाँ विभाग के हमारे विभाग के डायरेक्टर, अन्य अधिकारीगण और रांची से चलकर के आए श्रीमान वीरेंद्र तिर्की जी, ध्रुव पाठक जी, विजय जलान जी, कुलदीप जी एवं हमारे दाहिने साइड में बैठे मंच पर इस त्रिपुरा के समाजपति के हमारे ट्रेडिशनल हेडमैन और बाएं मंच पर बैठे हमारे इस त्रिपुरा के एडीसी के मेंबरगण, सामने बैठे पूरे नॉर्थ ईस्ट के, इस त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती मनाने के लिए और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ त्रिपुरा के पवित्र धरती पर आए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, कल से यह त्रिदिवसीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 2021 को हमारे देश के आजादी के लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई करने वाले आदिवासी महापुरुष, वीर वीरंगनाएं
जो कि देश को आजादी करने के लिए अपने जानों की आहुति दी, ऐसे वीर वीरांगनाओं को सम्मान करने के लिए, अनसंग हीरोज को सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को का घोषणा करते हुए आज हम तीसरे वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कल पूरे देश में हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे धूमधाम के साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती और राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया है। आप लोगों ने भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस त्रिपुरा के अंदर आकर के पूरे हर्षोल्लास के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा आज विश्व पटल पर कैसे आए? देश के आजादी की लड़ाई में उन्होंने किस प्रकार से महती भूमिका निभाया और देश के आजादी की लड़ाई केवल नहीं किए, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे संगठित रह करके ये दुश्मनों के साथ लड़ना सिखाया, एकजुट करना सिखाया, सशक्त करना सिखाया। और यही नहीं, हम आदिवासी लोग कैसे स्वावलंबी हो सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे हम स्वयं से अपना सारा चीज उत्पादित करते हुए जीवन जी सकते हैं, ऐसे बातों का आदिवासी समाज में हमें समझाने का काम भगवान बिरसा मुंडा ने किया। और उनकी जीवनी उपलब्धि को आज के नए पीढ़ी के हमारे लोग कैसे जानेंगे? आजादी के इतने वर्षों तक उन दिनों में जो सत्ता में रहे वो लोगों ने कभी भी इस विषय पर विचार नहीं किया। किसी ने नहीं सोचा कि देश भर के आजादी के लड़ाई के लिए कोने कोने से जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई बहन अंग्रेजों से मुकाबला किया, लड़ाई किया, संघर्ष किया, उसकी जीवन गाथा को, जीवनी को, उपलब्धि को किसी ने बताने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन बातों को सामने लाया और 15 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा जी के दिन पर, जयंती के दिन पर, वो राष्ट्रीय आदिवासी दिवस करके हमारे आदिवासी भाइयों का सम्मान बढ़ाया। ऐसे आज हम पूरा देश भर के आदिवासी लोग प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री देश में पहला हुए जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देते हुए सूत्रों के अनुसार समाज के सभी लोगों को उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल जो है झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वहां पर पहुंचे, पहला प्रधानमंत्री है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली झारखंड के उली हाथू खूंटी पहुंच करके उनका सम्मान बढ़ाने का, श्रद्धांजलि करने का, पुष्पांजलि का करने का काम किया। ये आजाद भारत में पहला ऐसा अवसर था जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सौभाग्य में था और उनको अवसर मिला। वहां के धरती के पवित्र माटी का उन्होंने चंदन लगाया, इसलिए कि देश के आजादी के लिए देश के जितने आदिवासी अनसंग हीरोज ने किस प्रकार से समर्पित होकर के आजादी दिलाया। आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं और आजाद भारत के नागरिक होने के साथ में यहाँ सत्ता में है और इतनी बड़ी इनकी उपलब्धि है, लेकिन इसको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। मैं धन्य हूं कि यहाँ के धरती का तिलक लगा करके इनके द्वारा किए गए कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ से निकला हूं, ऐसा उन्होंने वहां से संकल्प लिया। भाइयों बहनों, आज जो है देश भर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की इधर में, चाहे रानी माँ गाइडेलियो हो, चाहे तलक्कल चंदू केरल से हो, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव से लेकर के हमारे जो है तात्या भील और ना जाने
हजारों हजार हमारे आदिवासी अनसंग हीरोज ने देश की आजादी के लिए जो है अपना समर्पित हो गए, जीवन खपा दिए। उनके नाम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के युवा उसको देखे, समझे, उनसे प्रेरणा ले। इसलिए उनके जन्मस्थली, कर्मस्थली पर वो संग्रहालय बनाने का काम किया। उसमें जीवनियों को, उपलब्धियों को बताया जाएगा। हमारे नए पीढ़ी के लोग, नौजवान बच्चे देखेंगे, समझेंगे, प्रेरणा लेंगे और समाज जीवन में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, देश के सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह भाव के साथ में ऐसे बातों का इस भारत सरकार में जो है योजना करते हुए आगे चलने का काम हो रहा है। देश भर में लगभग हम आज के दिन में अगर गणना करें तो 15 करोड़ से ज्यादा हमारा आदिवासी भाई बहन रहते हैं। लगभग 705 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हमारे देश में रहते हैं। इन लोगों के विकास के लिए, उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए पिछले दिनों किसी ने चिंता नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं गांव में जाकर के उनकी बातों को सुनने का काम किया। पहले लोग केवल सुनाने का काम करता था, आज जो है वो सुनने का काम किया। और आपको किस बात की जरूरत है, किस काम का जरूरत है, कैसा चाहिए, इन बातों को प्रधानमंत्री जी ध्यान में रख करके वो आज वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से वो कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए जो है नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का काम किया। हमारे अभिमान्य जमातिया जी ने आप सारे लोगों को बता रहे थे कैसे जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय आगे बढ़े, इसलिए कैसे रोजगार युक्त हो। ट्राइफेड के माध्यम से वंदन विकास योजना से लेकर के फाइनेंस कॉरपोरेशन की व्यवस्था करते हुए हमारे युवकों को कैसे उद्यमी बना सके, रोजगार युक्त कर सकते, इसलिए भारत सरकार आज जो है जनजाति मंत्रालय के माध्यम से काम कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया। इसमें हम जनजातियों की अधिकारिता, न्याय कैसे मिले, इन बातों को विचार करते हुए, योजना करते हुए देश के जितने भी हमारे जनजाति समुदाय है उसके प्रगति के लिए उन्होंने योजना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। कैसे हमारे लोग जो है एम्पावर हो सकता है, सशक्तिकरण की ओर कैसे बढ़ सकता है, इस बात की भी चिंता आज के दिनों में किया जा रहा है। मित्रों, निश्चित रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के आदिवासियों के लिए विकास का कार्य कर रहे हैं, आने वाले 25 वर्षों में ये अमृत महोत्सव है और वो 100 साल जब पूरा हो जाएगा तो 100 साल आजादी का होने तक में इस देश के आदिवासी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। यह संकल्प लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा प्रारंभ किया है। इसमें महिलाएं कैसे सशक्तिकरण हो, युवा कैसे एम्पावर हो, किसान कैसे अपने आमदनी को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री हमारे बीच में काम कर रहे हैं। और आज से 9 वर्ष पहले इस देश के अंदर किस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां थी, हमारे नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से परिस्थितियां थी, नॉर्थ ईस्ट कहने से ही देश के अन्य भाग के लोग इसको ठीक से जानते नहीं थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी से लेकर के सारे चीजों से जोड़ने का काम किया है। आज हम दुनिया से जुड़ गए हैं, देश के हर कोने से जुड़ गए हैं और सारे बातों का ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है। और दुनिया के सामने कंपटीशन का युग है, उसमें हम वहां पर पहुंच करके अपना प्रतियोगिता के साथ भाग लेते हुए हम दुनिया के सामने आगे बढ़ने के लिए तैयार होता जा रहा है। यह स्थिति आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हमारा त्रिपुरा में भी आपके कृपा से यहाँ से शासन स्थापित है। यहाँ जब
हमारी सरकार स्थापित होने के बाद में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज 21 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इस प्रदेश के अंदर में प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से हमारे समाजपति लोग इधर बैठे हुए हैं। समाजपतियों को सम्मान पूर्वक जो है पेंशन देने का काम, सम्मान देने का काम यहाँ की त्रिपुरा की सरकार, हमारे विप्लव सरकार से लेकर के मानिक शाह जी और हमारे बीच में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो यहाँ पर श्रीमान विकास देव वर्मा है, पूर्व के मंत्री हमारे रामपदा जी हैं, इन लोगों ने प्रारंभ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करे हैं। और तो और हमारे देश के जो एक ऐसे जो आदिवासी समाज से जो है सर्वोच्च पद पर पदस्थापित हुई है, ये आजाद भारत में पहला ऐसा संभव हुआ है कि हमारे आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति का पद पर पदस्थापित हुआ है और उनके द्वारा हमारे आदिवासी समाज को भी आज पद्म श्री पुरस्कार मिल रहा है। हमारे त्रिपुरा में भी हमारे आदिवासी भाई बहन को पद्म श्री पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह है हमारे मोदी जी के शासन और वहां उनकी सोच। निश्चित रूप से यहाँ की जनजाति संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए उसके लिए कई प्रकार के बातों को ध्यान में रख करके हकोतिसा से लेकर गोंडातिसा से कई प्रकार के बातों को ध्यान में रखा गया है। और तो और यहाँ के हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन जी के नाम से जो है एयरपोर्ट का भी यहाँ पर स्थापना किया है। ये आदिवासी समाज का, त्रिपुरा का सम्मान किया गया है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच। भाइयों बहनों, आदिवासी उत्थान के लिए त्रिपुरा में विषम परिस्थितियां, संसाधनों का अभाव के कारण ये जो है वर्ल्ड बैंक के तरफ से बीपीटीपी के माध्यम से आज के दिन में 1400 करोड़ रुपया दे करके आदिवासी के गांव का विकास कैसे हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, यह योजना बनाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से कैसे हमारे गांव में स्कूल हो सकता है, रोड हो सकता है, नाली हो सकता है, सिंचाई की व्यवस्था हो सकता है, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। ऐसे बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री आदि आदर्श विकास योजना को आपके गांव तक पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं अभी एक यहाँ के समाज के द्वारा जो है निर्मित रीसा पहना हूं, यहां सम्मान से मुझे दिया गया है। ये रीसा का महत्व सामान्य नहीं है, ये रीसा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के जनजाति समुदाय अपने अपने जनजातियों के पहचान के लिए अपने अनुसार से यह रीसा बना करके पहनते और पहनाते और सम्मान देते थे कि ये हमारे समाज समुदाय का यह रीसा है। बीच के दिनों में इन चीजों को लोगों ने भूल जा रहा था, लेकिन यहाँ की सरकार ने यह रीसा को कैसे सम्मान दिया जाए, कैसे इसकी महत्व है, इस बातों को भी यहाँ पर विचार करते हुए यहाँ इस रीसा को महत्व देने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम निश्चित रूप से गर्वान्वित है। हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के विकास के लिए जो है आजाद भारत में पहली बार विचार किया और जनजाति मंत्रालय का गठन किया, और तब से लगातार कई विकास की योजनाएं हमारे पास पहुंचना प्रारंभ हो गया है। आज के नए पीढ़ी के नए नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, त्रिपुरा के भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे हम आगे बढ़े, कैसे देश को आगे बढ़ाए, कैसे हम एकजुट रहे, कैसे सशक्त रहे, कैसे हम जो है डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ करके आगे जाएं। इसलिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत
बदलता भारत, बढ़ता भारत और वोकल फॉर लोकल पर काम करते हुए, विचार करते हुए हमें दुनिया के सबसे अग्रिम स्थान पर पहुंचना है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाले हैं, उस यात्रा में हमको उनके विचारों और योजनाओं के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम जो है दुनिया से सबसे आगे हम जा करके खड़ा होंगे। यह दिखाई दे रहा है, आज यह देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता करते हुए दुनिया को दिशा देने का काम यह भारत कर रहा है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सारा चीज चल रहा है। भाइयों बहनों, आज जो है आर्थिक दृष्टि से कहां पीछे थे हम, लेकिन आज 5वें स्थान पर आए हैं। आने वाले 1 साल के बाद में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, दुनिया के सामने हम जो है आर्थिक स्थिति को हम 3रे स्थान तक ला करके पहुंचाएंगे। तो ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक शाह जी, हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल, हमारे जो जनजाति अफेयर्स मिनिस्टर जो है, इन लोगों ने समग्रता के साथ में योजना कर रहा है। और जनजाति विकास के लिए किस प्रकार से भारत सरकार ने जो सेचुरेशन मोड पर कन्वर्जन और स्कीम के माध्यम से हर विभाग का काम जनजाति विभाग के माध्यम से जनजाति गांव में हो, यह योजना प्रारंभ हो गया है। इस काम को हम कैसे अपने गांव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें हम आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन हम आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे कामों को अपने गांव में पहुंचाना, यही ऐसे जो है जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर हमें विचार करके यहां से जाना चाहिए, संकल्प करके जाना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से काम किया है, रानी गैडेल्यू मां ने जिस प्रकार से काम किया है, रानी दुर्गावती आज जो है 450 साल पहले जो है किस प्रकार से जो है मुगलों के साथ लड़ाई लड़ते हुए स्वाभिमान की रक्षा की है। ऐसे बातों का प्रेरणा लेते हुए हम आज समाज जीवन में कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, यह विचार ऐसे राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के दिन में विचार करते हुए हमें जाना चाहिए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया है। तो मुझे कहते कहते ये मन में ध्यान आ रहा है कि मैं झारखंड से आया हूं बिरसा का संदेश सुनाने, यानी भगवान बिरसा मुंडा जी का संदेश आपके बीच में मैं बताने के लिए आया हूं कि कैसे हमारे आदिवासी वीर महापुरुषों ने आजादी दिलाया और कैसे समाज को रक्षा किया। जंगल जमीन हमारा जनजातियों का मुख्य जीवन का जो है आधार है, यह बचे, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और बचा करके आज के जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने का काम किया। यही बातों का प्रेरणा लेकर के हमें जाना चाहिए। मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे सबमिट करके ऐसे अवसर प्रदान किया है जहां हर सब यहां पर पहुंच करके, चाहे कल्चरल जो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे संवाद के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, ये माध्यम से हम लोगों को ऐसे अवसर पर इन सारे बातों को जानने और जानकारी लेकर के गांव तक ले जाने का अवसर दिया। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद और आभार देता हूं। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से हम कैसे प्रधानमंत्री जी के ऐसे संकल्प के साथ हम आगे जा सकते हैं, इन बातों को हम विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you very much. Thank you very much, sir, for your cute address and very inspirational speech to the August gathering. We convey our heartfelt gratitude that you presence, gracious presence makes a grand success to this celebration. Now may I request our dignitaries to step forwards towards grand venue, in front of the grand venue, and take your seats. Thank you, sir.
मंच पे आसीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार। इस समारोह को अपने गौरवमय उपस्थिति के साथ और भी गौरवान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे इस जनजाति गौरव दिवस 2023 तीसरा स्टेट लेवल जनजाति गौरव दिवस के माननीय मुख्य अतिथि श्री समीरन और रावण जी, माननीय राज्यसभा के एमपी महोदय, नेशनल प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस समारोह को अपने उपस्थिति के साथ और भी गौरवान्वित करने के लिए। साथ ही हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे माननीय एमपी लोकसभा श्री रेवती त्रिपुरा जी का भी। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे जनजाति कल्याण के माननीय मंत्री श्री विकास देव बर्मन जी का भी। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय एमएलए महोदय, चेयरपर्सन एसटी कॉर्पोरेशन श्री रामपद जमातिया जी का। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं टीआरपीसीएल के चेयरपर्सन एवं एमओएस रैंक श्रीमती पाताल कन्या जमातिया जी का भी। साथ ही मंच पे जो हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगणों का भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं इस समारोह को खूबसूरत तरीके से एवं उनकी उपस्थिति के साथ गौरवान्वित करने के लिए। ताबुक सिनी नारवाई फाइमान जंगनाय रक सिनी हदाक्र रक बाय मालाई कक थाइजाथनि सालाय दंगो बनि यागुलन बरक सिनी बसकांगो आचुगै ब्रंग आचुक थाय आचुगै सिनी तिनि पान्दानो नायनान बखाक थांनाय आबो लगे लगे नां साख्लायना मुचुंगो सिनि तिनि सानजानि जे रचामुं मुसामुंनि जे तांबो तां तंगमानि पान्दाबो तां रक तंगमानि आबो संचेंना बखाक थांलायनाय तरक तरक सिनि स्टेज रक एरेंज रक खायमानि यागलो जों आबो दाति दाति खोनान रक माननाय। Ladies and gentlemen, for your kind information, the orangs belong to Ostic family. Very few number of orangs are found working in the tea gardens around Agartala, Khwai, Kamalpur, Dharmanagar, and Kalyasahar. Agriculture is their main source of livelihood. Hunting, fishing, culture, and fruit collection, etc. also supplement it. Financial hardship hardly allows them to celebrate different festivals. Still, one or two festivals are celebrated by them. Dances are based on these festivals. The main festival is known as Karma. Following the name, this festival, the dance performed on this occasion has come to be known as Karam dance or Karma dance. Thank you very much. Ladies and gentlemen, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 की आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन का जो आगाज है वो हमारे माननीय अतिथिगणों द्वारा किया जा चुका है। इस औपचारिक कार्यक्रम के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है जो कि है कल्चरल प्रोग्राम, कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ समय आप लोगों से ले रहे हैं हमारे स्टेज प्रिपरेशन के लिए। जैसे ही हमारा स्टेज प्रिपेयर होता है हम हमारा जो आज का जो द्वितीय दिवस का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे हमारे त्रिपुरा के एक ओरांग जनजाति या ओरांग समुदाय द्वारा उसके नृत्य के साथ। Let me allow to unfold today's evening's program. Today we shall have folk song Jadu Kalija by Tripura community, folk dance Garia by Jamatia community, Jamatia Hode Student Association, folk dance of Chakma community, Brizo Huduk Cultural Organization,
Folk Song of Kaloi Community by Sarothi Kaloi, Folk Dance of Halam Community, Halam Traditional by Joshua Halam and Team, Folk Dance of Sauntal Community, Dong Dang, Folk Dance of Rupini Community, Yakung Kudima by Bisharupini and Team, Folk Dance of Garo Wangla from Patichari, Folk Dance of Molsam Community, High Hog Folk Dance, Folk Dance of Tripura Community, Kerebai, Folk Dance of Bongcher Community, and special attraction from a beautiful state of Assam, Northeast India, a Bihu dance, Junbiri Sanskritik Gusti from Assam. And then Tagborok showcasing of ethnic wear, fashion show, that is traditional outfits by Juhili and his her team. Then folk dance, a special attraction once again from Borderland, Northeast India, Bagrumba traditional dance of Bordeaux. And it will be followed by modern dance by Panchalit de Burma and her team, Agartala. Then it will be followed by a very eminent and legendary singers from Tripura and from other states. I'll name them after a while. So till then, take your seats, respective seats, and just wait and enjoy till the end of this festival. Thank you very much, ladies and gentlemen. Takut buhsho, tai shrapshani agulo na jeng tini ni o Janajatiya Gaurav Divas. Obani mushamung tai resamung pandani bakak thanglai nai. Tini jeng puilano chini traditional dances chini Tripura ni juda juda bosong ni shiri shite ni shimi borok mushalai phaimani resablai phaimani aborok no jeng nailai nai puilano jeng nailai nai Tripuri bosong ni jadu kolija jeng khanalai nai puilano aboni agulor jeng orang bosong ni laswa musamung nailai nai aboni agulor jeng nailai nai riang bosong ni hojagri musamung aboni agulo tongo kadung Tripuri bosongni aboni agulo jeng nailai darlong bosongni pawi inka samu aboni agulo jeng nailai sukui thungmani Tripuri bosong borok bobo haike sukui thunglai abo chono borok phunungnai aboni agulo jeng Tripuri bosongni jatu koli jabu khnalai nai jeng tinio padawo nailai Jomataya bosongni For holistic development of tribals, education is one thrust area of the government of Tripura. With a view to provide quality education to tribal students from underprivileged section, Tribal Welfare Department, Government of Tripura has been running 4 Ekalavya Model Residential Schools, 1 residential school and 3 ashram schools since 2002 through its society called Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society. To further bolster the outreach of quality education, Ministry of Tribal Affairs, Government of India has sanctioned additional 17 new Ekalavya Model Residential Schools in the year 2018. These new Ekalavya Model Residential Schools will become operational once the constructions of the schools and hostel buildings are completed. The Ekalavya Model Residential Schools are fully funded by Ministry of Tribal Affairs,
Government of India. The Ekalavya Model Residential Schools are affiliated to CBSE and have classes starting from Standard 6 to Standard 12. The admission to the school starts from Standard 6 through admission test which is held every year. The schools provide science and arts streams that are equipped with science laboratories and smart classes. These schools are fully residential and provide free education. The border students are provided with free textbooks, school uniform, mattress, pillow, blankets, cots and quality foods. Monthly health checkup is also conducted to ensure good physical well-being of the students. Beside academic activities, co-curricular activities like NCC, yoga, participation in cultural events and sports, both at national and regional level, are given equal importance for all-round development of the students. Over the years, these residential schools have proved their worth through good performance in matriculation and Standard 12 final board examinations. Today, many past students of these schools are working as doctors, engineers, teachers, research scholars and in many other administrative positions, both in government and private sectors. In this auspicious occasion of 3rd State Level Janjatiya Gaurav Divas 2023, in connection with 148th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, the Tribal Welfare Department, Government of Tripura wishes all the students for their success and thereby to contribute to the nation building. জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি তথা পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ নামে এক বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ৫,২৫০ টাকা প্রতি মাসে বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং অন্যান্যদের ২,২৫০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও বই এবং অ্যাডহক অনুদানে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ১,০০০ এবং অন্যান্যদের ৭৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য যে নিয়মানুবলী রয়েছে সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই তপশিলি জনজাতির অংশের হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২.৫ লাখের উপরে হতে পারবে না। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল এনএসপি সময় অনুসারে যেখানে বৃত্তি সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ফটোগ্রাফ, সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, পূর্ববর্তী বছরের বৃত্তির স্বীকৃতির রসিদ এবং বোনাফাইড সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। Hello, pulan ang hamaya faro an mulisha debama ang borka thali high secondary school for work class 10 no ang thanai bisho mere award ma mani baga ang bla bian bengo bahap ka ta ang aborok bai ani boiro khatar go pai kham baga ang tibrasha hamari bedang no hamaya faro khabai ko mani। নমস্কার, আমার নাম অনিমা দেববর্মা। আমি সুরেন্দ্রনগর হাইয়ার স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি গত বছরে প্রি মেট্রিক এবং মেরিট অ্যাওয়ার্ড দুটোই আমার নিজ অ্যাকাউন্টে পেয়েছি। তার জন্য আমি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর্থিক কারণে রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায়
যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, সেই সঙ্গে পড়াশোনায় তাদের আগ্রহী করে তুলতে নবম এবং দশম শ্রেণীর জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার সফল বাস্তবায়নে রাজ্যের গরিব অংশের জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আজ শিক্ষিত সমাজের মূল স্রোতে নিজেদের সামিল করতে সক্ষম হচ্ছে, যা আগামী দিনের শিক্ষায় রাজ্যের তথা দেশের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যত তিনি ফাইমানজাক ফাইনাই জনজাতি গৌরব দিবস পান্ডাও ফাইমানজাকনাই রকনো খাপাংনি ফাইसिंगति हामजाकमुं खाकुफुनि सिबाय याफारो आं जादुनि रोजाबनाय जादु कलिजा जेफुरु आं जादुनि रोजाबो खापांनि रांसांनि ताहबतै बुखु जादुनि रोजाबमुंगो बेलेखानो एहुहु नांगो आं खरां जेफुरु जादुनि रिंसाइतलांगो रांसाक जादु सं नरो पाल खाय एहुहु हुंखाय आनि बखातेबो फान माननाय आबोगासिनि फान आबोगासिनि सिरि सितिनि सिनि लाइबोमा Sayale cakiting sombe khapa khasra mani susule o wamani dingra cempa বাড়ি ও কাইমানি কুমারী সবাই তিনিনে জনজাতি গৌরব দিবস পান্ডা ও ফাই মানজাংনাই রং খাবাই লবসা ও ইয়াফারো হামবা জাদু রামসামনি ও জাদু সঙ্গ ও সায়ালে sakiting song naide oh naide naide ba naide ba oh naide ba oh naitho langma se naide sini Tripura hale হাপুংলে থাইছিনি তৈব বুকছিনি কথক লাংমাসে নাইদি জাদু সং তান গুরু ও গুরুং রাইস বার গুরুং গুরুং খায় মশ ও নাইদে Yangole jadu songa naide uyango o nahar bo hatai koto ayango thangai bo longtorai hatai o hatai ni bising hatai nyaithokba hatai kotor hatai ade jadu ramsangni o jadu songba sini hukumu chini mukumu rokno faidi seung naragla yana faidi o palbaksa o faidi
फायदे किसिं सं फायदे ओ जादू खापां सोरांगै फायदे कुसुम दै ओ बिरना तलिं बाय तखा आने जादूनि रोसामु हरन पाइखा जतन खुलु पाइखा हमबाय खरक सासला एहो हो हिलियाना खाखायो एक बार जोरदार तालियां हो जाने चाहिए प्लीज एवरीवन आसक खोनाथाव जामुं खोनामा यागल जों याफा फाना खरब या हंकले दिनै न सानजा मोजां या हायंगो हंके जों सिनि ताखंना हामबाय रेवै सिनि बसकांनि सिनि पान्दाबो ताकनि बखाक थांलायानो ताकते बुगु सं आसक खनातक जादू कलिजा जों ताबो खनालायखा चिनि ताखुक अनिल देबरमानि खुक्तै सारेन्देव तंमानि चिनि ताखुक सपन देबरमा ताई समयो आसक खनातक के समय तामि कलांखा चिनि ताखुक कृपा सिंधु जमा दिया So ladies and gentlemen, जों ताबुक तरक तरक चिनि traditional dance नि बखाक थांलायानो Ladies and gentlemen, इस खूबसूरत जादू कलिजा के बाद हम आज के इस मंच को और भी खूबसूरत बनाएंगे रियांग समुदाय के उनके होजागिरी नृत्य के साथ और इस नृत्य को मंच पर प्रदर्शित करने के लिए दशमी रियांग पारा के जो कलाकार हैं वो मंच पर आएंगे अभी फायदे हिंके ताखुर बुखुरो ताबुक जों मोसामुं नालिना बखाक थांलायनाय ताबुक सिनि बसकांगो सिरि सितिनि कचा मोसामुं ताइ सिनि हदानि सिनि हास्तेनि बेलायखे मुं गोनां मोसामुंनि बिसिङाव कायसे आबो अंखा गरिया मोसामुं अ मोसामुंनो तुबै फाय दंगो सिनि मोसानाय गोरों गोरों जोगसं दशमी रियांग पारा कल्चरल ट्रुप बरक अ टीम नि बिसिंति के जों अ मोसामुंनो नगुमानाय हंके तरक तरक के बरक सिनि स्टेज बखाक फायनो दंगो बरक स्टेजो काखा हंके जों कयनाय जत लुकुनो याफा खरबै ब्रंनो लामसुंनानि ताइ ब्रंनो फाननानि हामबाय इस होजागिरी डांस के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी जमातिया समुदाय के जो कलाकार हमारे बीच हैं उनको अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहने का रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित
तीसरा स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस 2023 का आज दूसरा दिवस है और हम हमारे त्रिपुरा के विभिन्न जनजातियों के उनके संस्कृति उनकी जो कल्चरल हेरिटेज उनका प्रदर्शन देखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और कुछ ही देर में मंच पर हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे दशमी रियांगपारा कल्चरल ट्रूप के जो कलाकार हैं अपनी होजागरी नृत्य के साथ। ताकुते बुशों दांगशाव ताबोक मुशामों तुबुई फाइतोंगो दशमी रियांगपारा कल्चरल ट्रूपनी मुशाकरंग ताई रोजाब करंग रक होजागरी मुशामों नोदै। ताबक जों होजागरी मोसामों नुग्लायनाय बेलाय मोसाना करं बेलाय नायथोके मोसागानै करं जोंनि होजागरी मोसानाय बुकुक सं बरंनि कानमुं बासक नायथक सुनमुं बासक नायथक बरंनि डायलग कलमा बासक नायथक दै सागानै ककरै जतनो हाय लामसगो और जनजातीय गौरव दिवस yok samong ni jaba khlainai loko adong tei loko hamkrai nainai भगवान बिरसा मुंडा ni sara broi chichar asaimani salnorogai tini no haste beromo palai jagai tango o स्वामी विवेकानंद मैदानो आगुलियो जनजाति गौरव दिवस फाइदि ताको तैबो खरक जों ताबो होजागरी मोसामों नायलायनाय हामबाय। हेलो हेलो हेलो
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए गोशीराम रियांग पारा होजागिरी कल्चरल ट्रूप के लिए। सभी रियांग समुदाय जो गोशीराम रियांग पारा कल्चरल ट्रूप के जो आर्टिस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत तरीके से इस होजागिरी डांस को शोकेस करने के लिए। इस खूबसूरत होजागिरी डांस के बाद हम स्टेज पर जो हमारी अगली परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं वो है जमातिया समुदाय के गोरिया डांस। Tabuk sing hojagiri mosamung nai man yagulo tai kaisa mosamung nai nai a mosamung kha goria mosamung ar mosanai rok kha Jamatiya Hoda Student Association ni mosanai kereng tai kereng jeksang chung brong no bo ya phokorobai sini obes daiso lamsong lain tai bong ni khabacara lain sini ya phokoroman bising tike mosamong tui phai tongo Goria Dance by Goria Academy Association. Jamatiya Hoda Student Association. Madam, sini orang masuk. Mana 3 second bakal bisa fox orang itu. Ini ya lo ini. Orang saya tandita. Ini orang kai saru. Bisa sih memang mantra pura. Kakoi bisa. Oh my god. Mana sih hai पर नहीं आरो तुम बोले बोल माइक और मार नहीं बोले और से अच्छा और नहीं ना जो तो रेडी संग नाम ले ओके Sini beskango mosamong tubnan bagai borok ready englai tongo terek kajugalai borok stage bekak phailai tongo te srapsani yagolo no nukman nai sini tini ni Goria mosamong mosanai rok ungkha Goria Hoda Student Association rok
Faidi tai wei jotono palbak sake yafa khorob laye chini o musamuno nam sulayanu. Aing yado naisa siri Baba Goria Raja nang uttor tongbo dokhin tongbo purbo tongbo poshim tongbo sat samudro tero nodi par tongoibo oro phaibe aso phadido Baba Goria Raja sini bagai ton tobodi jon tobodi jeng jotone bagai hamkhrai tobo jadido Baba Goria Raja. Baba Goria Razayo, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Bego thani tui bai, nono ya kung suzao, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Bego thani tui bai, nono ya kung suzao, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Zonto body, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Zonto body, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Baba yo, Baba Goria Razayo. Oh Baba yo, Baba Goria Razayo. My Baba body. Oh Baba yo, Baba Goria Razayo. My Barto body, oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Baba yo, Baba Goria Razayo. Oh Baba yo, Baba Goria Razayo. Hodung sobai di.
hoduk sobaiki, oh baba yo, baba goria raza yo. Nokla kesar mai nokenang mai rupa kenang, nokla kesar mai nokenang mai rupa kenang. Oh kami ni sikli rokle loke bosula kenang, loke bosula kenang. Balo re balo balo, balo re balo balo. Duk sebe tani rozomber, duk sebe tani rozomber. Oh kami ni sikla rokle mekang somber somber, mekang somber somber. Balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo. Sawang ni bo phaya, lungai ni bo phaya, sayang ni bo phaya, lungai ni bo phaya. Sini baba le khak la hin ba sung nai ba se phai ba, sung nai ba se phai bo. Balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo. Sikle khas rangai to kati bilai kha, sikle khas rangai to kati bilai kha. Mukmo haplong lope, mia hakatoi lope, mukmo haplong lope, mia hakatoi lope. O kamini sikli rogle khaju thai lope lope, khaju thai lope lope. Balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo, balo re balo balo. Mai pilai nai, oh bayaro, oh chalai ro. Mai pilai nai, oh bayaro, oh chalai ro. Rasa to bode, romo to bode, mai shoglai nai. Rasa to bode, romo to bode, mai shoglai nai. Baba yoy, baba goria raza yoy. Oh baba yoy, baba goria raza yoy. Bailing to bode, mai choglai nai, mai rong khailai nai. Bailing to bode, mai choglai nai, mai rong khailai nai. Baba yoy, baba goria raza yoy. Oh baba yoy, baba goria raza yoy. Sui nali silai dui nali, sui nali silai dui nali. Punsa kong mari. Sui nali silai dui nali, sui nali silai dui nali. Punsa kong mari. Bolong tomosa, kholiya singper. Bolong tomosa, kholiya singper. Kabrai ronaisi, okasi ronaisi. Hoi. Hoi.
Jotono koina ya wakorap na ribagay. Belai ke hambai. Jamatia hoda student rong ni phasing te ogori ama samang no toi femani bagay. Belai ke hambai te joto nai to no hai. On behalf Tribal Welfare Department nengai kapang ni hamjak mate sibaya for o Janajatiya Gaurav Divas 2023 o grand venue Swami Vivekananda Moidano. Belai ke hambai. Tabok Seng Jadu Koleja Belai kena totok. A very melancholy Jadu Koleja will be presenting on stage by Sarathi Kalai. Bo blog level Jadu Koleja competition no. Joton is like sekang kaplayang nai. She won the first prize in the blog level Jadu Koleja competition this year. So let me allow to invite on stage Miss Sarathi Kalai. इसके बाद ही सारथी कले के बाद में उरांग कम्युनिटी के उरांग समुदाय के संवेद नृत्य प्रस्तुत करने की गुजारिश करना चाहूंगा। आप लोग रेडी रहिए। इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के बाद ही हम लोग उरांग समुदाय के संवेद नृत्य मंच पर देखेंगे। थैंक यू। Ladies and gentlemen, presenting Sarathi Kalai with a melodic Jadu Koleja. Hello, hello, check, hello. Sajra, Sajra, Mako Dago, Oh Nokla Berai Maya, Oh Anila Batung No Takrai Paidai Bunongba. Sampari
nai thao cô gô một tôm ba le एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारथी कॉलोय के लिए. Thank you so much, Sarathi Koloy, for such a wonderful performance. Ladies and gentlemen, अतिथिगण, अभी मंच पर जिस समुदाय का हम प्रस्तुति देखेंगे वो है ओरांग समुदाय का. Ladies and gentlemen, Chini orang bosong borok tai shrapshani haglo mosanai tabuk tangsawo जों chakma bosongni mosamung nailene.
Come on, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बीजू डांस के लिए. हेलो 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 रे हेलो रे जेबे तो भी नाचियो बिजू में नाचे जेबे बोलक नाचियो बिजू में नाचे हो बिजू में नाचे हो बिजू में नाचे तेतरे ना धूप तेतरे धूप बदोय बोधा से तेरे दुख तेतरे ना धूप तेतरे धूप बदोय बोधा से तेरे दुख तोरहानो फुल मोरहानो फुल मोरहानो फुल तोरहानो फुल मोरहानो फुल मोरहानो फुल तोरहानो तो आदो फुल तो आदो जेबे तो भी नाचियो बिजू में नाचे जेबे बोलक नाचियो बिजू में नाचे हो बिजू में नाचे हो बिजू में नाचे हो डांगर डांगरे दोसाने मुरगुन मिदे मिदे फेगोरो ओए सुन सुन এই জায়গায় দে চামনর দেশ এই জায়গায় দে চামনর দেশ ডাঙর ডাঙরে দোসানে মুরগুন মিদে মিদে ফেগরই শুন শুন এই জায়গায় দে চামনর দেশ এই জায়গায় দে চামনর দেশ ফল্লা ফুল্লি মুরো মুড়ি সিগুন সাগুন সরাসরি ফল্লা ফুল্লি মুরো মুড়ি সিগুন সাগুন সরাসরি জর 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 নাচি নাচি যার জর 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 নাচি নাচি যার হোয় ডাঙর ডাঙরে দোসানে মুরগুন মিদে মিদে ফেগর ওই শুন শুন এই জায়গায় দে চামনর দেশ এই জায়গায় দে চামনর দেশ বেন্নে ফুটে বেলানে ইজিরে দি দেখাই দি বেন্নে ফুটে বেলানে ইজিরে দি দেখাই দি দোলে দালে সাজিও দো কামায় দে চান স্বর্গয়ে চোখ লামিনে আমি যে বং উজিনে স্বর্গয়ে চোখ লামিনে আমি যে বং উজিনে হুচফানা রইসানা নাচি নাচি যার হুচফানা রইসানা নাচি নাচি যার হোয় ডাঙর ডাঙরে দোসানে মুরগুন মিদে মিদে ফেগর ওই শুন শুন এই জায়গায় দে চামনর দেশ এই জায়গায় দে চামনর দেশ জুরো জুরো বয়েরত মনগর ঈশ্বরত জুরো জুরো বয়েরত মনগর ঈশ্বরত হজফানালৈ জুম্মচাপ তুমি মনানত সুবে সুবে জুনি হং তমনানত মনান্তং সুবে সুবে জুনি হং তমনানত মনান্তং লাজাং লাজাং চকুন হৈ লাজে লাজে যায় লাজাং লাজাং চকুন হৈ লাজে লাজে যায় হয় ডাঙর ডাঙরে দোসানে মুরগুন মিদে মিদে ফেগর ওই শুন শুন এই জায়গায় দে চামনর দেশ এই জায়গায় দে চামনর দেশ
বাহালা হৈ দে ও জরদি ফিকো দগরের সিং 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 দারু তুলি হৈ দে নে ওদিন সিং বছর মাদা দিকো দিন বছর গুড়ি এচ্ছে আমার অলে বিশুদিন বছর গুড়ি এলো দে আমার বিশুদিন ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা সে দাবা দাবা সে ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা সে দাবা দাবা সে ফুল বিজুত ফুল তুলা সংস মারেছে সংস মারেছে ফুল বিজুত ফুল তুলা সংস মারেছে সংস মারেছে ফুল বিজুত ফুল তুলা মিলে মতে যে ফুল বিজুত ফুল তুলা মিলে মতে যে দাবা দাবা যে ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে সোরাও জনি যেবঙ্গই মাছ হাঙারা ফেবঙ্গই সোরাও জনি যেবঙ্গই মাছ হাঙারা ফেবঙ্গই আমাও গুরু নাকসো গাছত নাকসো ফুলুন ফেবঙ্গই আমাও গুরু নাকসো গাছত নাকসো ফুলুন ফেবঙ্গই দাবা দাবা যে ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে ও বেলো কেজনা ও বললো কেজনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে বিজুদিন লুমেগি উড়ি উড়ি বেরেবং 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 জি 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 বেবুন্দক নাকসা ফুলুন ফারি ওই জি 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 বেবুন্দক নাকসা ফুলুন ফারি ওই ও এচে আমা বিজুদি এচে আমা বিজু মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং পিন্নি ফুটে কাদিনে নুনু সাস পিনিনে আদমে আদমে বেরে বং সং সমাচে মিলিনে পিন্নি ফুটে কাদিনে নুনু সাস পিনিনে আদমে আদমে বেরে বং সং সমাচে মিলিনে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং বিনি ফিদে বিদেশ গোরা বেগে মিলি হেবংগে গাছত তলে চাবা ফুটছে গিলে হারা হবংগে বিনি ফিদে বিদেশ গোরা বেগে মিলি হেবংগে গাছত তলে চাবা ফুটছে গিলে হারা হবংগে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিবং বিজু মেলাত পাকেবং গাবছে গাবুরি মিলিনে মন হদা হবং বাঙি বাঙি হিচু নতইনে বিজু মেলাত পাকেবং গাবছে গাবুরি মিলিনে মন হদা হবং বাঙি বাঙি হিচু নতইনে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু এলো রে বিজু মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত নাচিবং মিলে মরত বেগে মিলি বিজু দিনত
নাচিব আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিব আজি আজি নাচি নাচি বিজু দিনত নাচিব ও বেলকে জনা ও বনকে জনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে ও বেলকে জনা ও বনকে জনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে দাবা দাবা যে নাগচি হুদু নাগরি হুদু বেলান গেল দে নাগচি হুদু নাগরি হুদু বেলান গেল দে Tagol hurung toge tugai ejo ejo je Tagol hurung toge tugai ejo ejo je Daba daba je O be lo ke zona O bon lo ke zona ejo na bege daba daba je Daba daba je O be lo ke zona O bon lo ke zona ejo na bege daba daba je Daba daba je বেলান ফলো মনো তোলা আর তো সময় নেই আর তো সময় নেই বেলান ফলো মনো তোলা আর তো সময় নেই আর তো সময় নেই নাগর নাগর হদানিয়ায় ঋতু এলো দে নাগর নাগর হদানিয়ায় ঋতু এলো দে দাবা দাবা যে ও বেলকে জনা ও বনকে জনা এজনা বেগে দাবা দাবা যে Daba daba je, 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 daba daba je. Daba daba je, 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 daba daba je. भाई जो तो यहाँ बखरा लाइन जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवी और सज्जनों तबक चंग मसामंग नाई नाई बेलाई खोनाथावथाव रोजाबनि बिसिंथि मोसामों हालाम बसंनि मोसानाय रंनि फाइसिंथि बनो तैथेनाय इंका legendary singer composer my favorite Mr. Joshua Halam Hari sing jotono ya bokrom nai Joshua Halam and team ni bagai please Hari sing joto ya bokrom nai for Joshua Halam please Ladies and gentlemen, presenting Halam folk dance by Halam community, led by Joshua Halam. Thank you very much.
हेलो खुलुम खा जतनो नमस्कार सबको good evening to all. Our item is Ditna Lam. This is the Halam traditional dance. Maybe how many years I don't know exactly. 2000 years before this traditional song from Huluma and Radoya. They are the citizen of Lang province in history. Then with their descendant. So this is our thousands years old age Ditna Lam. Oh hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ha, con dale hey ha, hey ya, hey ha, con dale hey ha, hoy dale hoy, hui ha, asorbi dong nung. Asorbi dong nuoi nang rong king nani hey ya hey ha con dale hey ha ha oh ditna oi ditna ditna oi ditna parmairo 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 ditna oi huya ha huya ha bay phung số đã en lê đít na bay phung xì dầu ngày amot vui đít na o a en ngal ăn no ni đít na oi huya ha huya ha parmairo 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 đít na pardarro 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 đít na huya ha công tác so en red ro đít na công tác khôi mu ngày lại đến ê đít na oi công tác là en tên đít na công tác khôi mu lại đến ngày đít na oi huya ha parmairo parmairo đít na pardarro 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 đít na chung liêng mu ang ruộng đáp ro đít na oi huya ha mà ra tin khuông này man răng răng đít na chín khuông sano kham đít na oi đít na mà ra chín khuông ngal man răng ti re đít na oi huya ha o na chín
parmairo 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 ditna parmairo 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 ditna huya ha huya ha dar suo so enrit ta ditna dar suo ra say ngal an khang bang ditna huya ha dar suo so na en ten ditna dar suo ra say ngal an khang bang ditna huya ha huya o parmairo 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 ditna pardarro 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 ditna huya ha sing mit so na en ditna sing ngal monir gai akan za ditna oi ditna sing mit so na en le ditna sing mit ngal monir gai akan za ditna aril ngal ail je ditna oi huya ha parmairo 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 ditna pardarro pardarro tol sam so enrit ta ditna tol sam khôi ruồi ngài mà run kinh ditna oi tol sam so na en ten ditna khôi ruồi ngài mà run kinh ditna oi ditna a en ngal ator gan ditna oi parmairo 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 ditna pardarro 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 ditna porna ang zoom dap pro ditna oi huya ha som sang tingam nay duy răng ditna war tui choyam nay duy răng ditna som sang nay ding răng ditna oi ditna som sang nay ding nay duy răng ditna war tuyum choya nay duy răng ditna oi parmairo 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 ditna pardarro 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 ditna oi huya ha pato pato chip chip pato pato chip pato pato chip chip pato pato chip hoya 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 hoy hoya hoy gai hoy hoya 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 hoy hoya hoy gai hoy vang khuo ngal lam don đi na tho tiếng ditna agor tola azol ngal ahui alam le asia ma nay duy răng ditna parmairo 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 ditna oi huya ha hayya hey hiya hayya hey hiya ho hayo ho hayya na ho hayo ho dong nu dong an lai hayya hayo ne het ja hey on dale hey ha on donite hoya nu hoya thonon mo hoya ha ting tang anu maya thonon mo hoya ha on donite hoya nu hoya thonon mo thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
हलम समुदाय के सभी नृत्यकारों को इतनी खूबसूरती के तरीके से जो हलम समुदाय है उसकी जो संस्कृति है हमें दर्शाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री समीर ओरावन जी, माननीय एमपी राज्यसभा एवं नेशनल प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा। सर, आपके लिए ही स्पेशली हमारे लिए आज के इस उत्सव के दिन एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति हमारे बीच है जो ओरांग समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो हमारे इस समारोह के जो अगली पेशकश है वो है ओरांग समुदाय द्वारा ये नृत्य। Tabok jeng urang tako bukuk song ni bising tei masamang nai sini tini ni narwai kotor somir urang ji tongmani bagai specially boni nai musung mabai jeng hai no hai sini o tako bukuk song toi fejak bono masamang jeng nai bagai o masamang ni loge jeng sini sini ni thengmeng kadong kamani Payoi inkap sukoi thengmani aitek muilok tuilok bakhor nadang hara rumui chawoi lalrunga dawoi bur radai dhang golapchi pine bok hai om thengmurok jeng nai Mosamung ni logo no stage oke cini urang taku bukuk song musanai te stage ni bus kango ke cini sini ni thengmung rok thengjak nai ang jot tono koi nai cini kadong kanai rok je thengmung thengnani phanai payu inkap rok sukoi thengmani te aitek muilok tuilok nadang hara roboi chao jot to musanai rok bus kang phaina bang please. Ale rasika vayare akhera ka jumari loh kilele rasika vay akhera ka jumari loh kilele kahan se ale rasika Kabaya kera tumhari loh chilele kahan se ale rasika bayare akhera ka tumhari loh chilele rasika bay akhera ka tumhari loh chilele rasika bay akhera ka tumhari loh chilele Kabaya kera ka tumhari loh chilele kahan se ale rasika bayare akhera ka tumhari loh chilele rasika baya kera ka tumhari loh chilele rasika baya kera ka tumhari loh chilele kahan se ale rasika Kabaya kera ka tumhari loh chilele kahan se ale rasika bayare akhera ka tumhari loh chilele rasika baya kera ka tumhari loh chilele rasika baya kera ka tumhari loh chilele
नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे राशि का बाया के रखा झुमर लोग ले ले राशि का बाया के रखा झुमर लोग ले ले नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे राशि का बाया के रखा झुमर लोग ले ले राशि का बाया के रखा झुमर लोग ले ले नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे मारे मारे मदर ठोके मदरिया बाहरी माच गए कुमारी मारे मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए कुमारी कुमारी मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे कुमारी कुमारी मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए कुमारी कुमारी मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए कहाँ से आले रसिका झुमरी लोह के ले ले राशि का बाया के रखा झुमरी लोह के ले ले राशि का बाया के रखा झुमरी लोह के ले ले नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे राशि का बाया के रखा झुमरी लोह के ले ले राशि का बाया के रखा झुमरी लोह के ले ले राशि का बाया के रखा झुमरी लोह के ले ले नचनिया मन झुकाएंगे मदरिया बाहरी जाएंगे कुमारी कुमारी मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए कुमारी कुमारी मदर ठोके मदरिया बाहरी जय माच गए 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 मदरिया बाहरी जय माच गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से ओरांग कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सो मच ओरांग कम्युनिटी। साथ ही मंच के सामने आप सब देख ही रहे होंगे कि जो हमारे त्रिपुरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कादुंग चढ़ रहे हैं, जो स्टेट स्पोर्ट्स के खिताब से वे विख्यात है। ये हमारा राज्य त्रिपुरा का स्टेट स्पोर्ट्स है कादुंग। Ladies and gentlemen, हम हमारे अगले प्रस्तुति की ओर बढ़ेंगे, जिसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आएंगे सांथाल कम्युनिटी। लेकिन उससे पहले कि हम अगली प्रस्तुति देखें, हमारे बीच उपस्थित है माननीय मंत्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन, लेबर, श्री टिंकू रॉय महोदय। हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं इस 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 के दूसरे दिवस में।
साथ ही पुनः एक बार जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तीसरा स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस 2023 के इस भव्य समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तबक जों हाय नहाय मोसामुंनि बोखाग याफिर लायनाय आं कयनाय चिनि सावताल बसंनि ताको बुकुक सोंनो नरनि मोसामुं तबै ओ जनजातीय गौरव दिवस नतेबो मोसांनि फैनायनि बागै बेलाखे हामबाय। Ladies and gentlemen, अभी हम मंच पर सांथाल समुदाय द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति देखेंगे। सांथाल समुदाय के इस नृत्य के बाद हम मंच पर देखेंगे गारो समुदाय द्वारा उनकी पारंपरिक नृत्य वनगला। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি তথা পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ নামে এক বিশেষ প্রকল্প চালু করেছেন। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ৫,২৫০ টাকা প্রতি মাসে বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং অন্যান্যদের ২,২৫০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও বই এবং অ্যাডহক অনুদানে হোস্টেলে বসবাসরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ১,০০০ এবং অন্যান্যদের ৭৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য যে নিয়মানুবলী রয়েছে সেগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই তপশিলি জনজাতির অংশের হতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় ২.৫ লাখের উপরে হতে পারবে না। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল এনএসপি সময় অনুসারে যেখানে বৃত্তি সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ফটোগ্রাফ, সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, পূর্ববর্তী বছরের বৃত্তির স্বীকৃতির রসিদ এবং বোনাফাইড সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। हेलो पुलन आं हामया फरो आं मुंगलिसा देबमा आं बरखा थाले हाई सेकेंडरी स्कुल फरायवा क्लास 10 आं थानाय बिसो मेरे एवार्ड मा माने बागे आं बलाके बेन बेंगो बहाबकाते आं आबरक बाय आनि बयरो खातारगो पाइखा बागे आं तिब्रासा हमारी बेदंग हामया फरो खाबायखौ मनि। नमस्कार, আমার নাম অনিমা দেববর্মা। আমি সুরেন্দ্রনগর হাইয়ের স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমি গত বছরে প্রি মেট্রিক এবং মেরিট অ্যাওয়ার্ড দুটোই আমার নিজ অ্যাকাউন্টে পেয়েছি। তার জন্য আমি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর্থিক কারণে রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, সেই সঙ্গে পড়াশোনায় তাদের আগ্রহী করে তুলতে নবম এবং দশম শ্রেণীর জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার সফল বাস্তবায়নে রাজ্যের গরিব অংশের জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আজ শিক্ষিত সমাজের মূল স্রোতে নিজেদের সামিল করতে সক্ষম হচ্ছে, যা আগামী দিনের শিক্ষায় রাজ্যের তথা দেশের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति साउतोल समयदय के द्वारा। चलिए जोरदार तालियां हो जाना चाहिए देवेर सज्जनों। जो तो यहाँ पर खराब लाइन प्लीज। चीनी जनजाति गौरव दिवस ने मोटो, देयर इज ए मोटो फॉर जनजाति गौरव दिवस, say no to drugs and yes to life. Say all together. Ani loge joto no sade. No to drugs. Yes to life. Pani joto sade te waisa no to drugs. Yes to life. Once again, no to drugs and yes to life. Thank you very much, ladies and gentlemen. Over to you, Urvashi and Raki. So, ladies and gentlemen, सांथाल समुदाय की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद जो मंच पर हम अगली प्रस्तुति देखेंगे वो है त्रिपुरा समुदाय का खेरेबाई डांस। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें त्रिपुरा कम्युनिटी को ऑन द स्टेज। ताबुक जों सांताल मोसामुंनि यागुल नायलायनाय जोंनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि मोसानाय फोरोंथाय फोरोंजोरंनि मोसामुं रक ताय बिनि लगे बंनि ट्रेडिशनल थंमुं रकबो दङ। फाइटिं के सबुक सिनो दाइसो रङि नालायनाय जत्तनो याफाखौ लामसके जानाय सिनि आर्टिस्ट रकनो खाबो जानान बागै ताय तिरिनि सानजाना तेबो हहम ददम खायनान बागै फाइ दङ मोसामुं तुबै त्रिपुरा कम्युनिटीनि मोसानाय फोरों रक। Borok ni musamung ni loge chini Tripura community khairebai musamung ni loge cheng o stage bus kango sugoi thengwani bo thenglai chini siri city ni thengmung ang jottono no khapang phiagoi tongthogoi o program no enjoy khainin bang kobok mang narok jago hambai। Ladies and gentlemen, presenting Kerabai folk dance by Tripura community. Goriani, Cherogro.
busungni salo sikla rongni khapangche ula ula changu khamani dula lai dula changu khamani dula busungni salo sikla rongni khapangche ula ula
Ladies and gentlemen, huge round of applause for the Kerala, the Tripura community. Now we have amongst us our dignitaries in this beautiful evening. Honorable Chief Secretary Sri J.K. Sinha ji and Mrs. J.K. Sinha ji, and Honorable DGP Sri Amitabh Ranjan ji, and Honorable PCCF Sri K.S. Shetty ji. I would like to request our volunteers to do the honor to our dignitaries with Risa and beautiful flower bouquet. Thank you very much. Pada sang jotono sini dignitaries rok ni bangga yapa fan ke khorab line please. Hai no hai sang sini motono pal bakse ke salayana jotono ani loge loge ang samani yagulo repeat khai jadi. Let's shout our motto once again for this Janajatiya Gaurav Divas 2023. So here we go. No to drugs. Yes to life. Ready? 1, 2, 3. No to drugs. Yes to life. Tewashani logo logo jotono. No to drugs. Yes to life. Tewaisa. No to drugs. Yes to life. Thank you very much. इस बीच हमारे आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के द्वितीय दिन इस भव्य समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिपुरा सरकार के माननीय मुख्य सचिव श्री J.K. सिन्हा जी, साथ में उपस्थित है मैडम मुख्य सचिव, साथ ही उपस्थित है हमारे बीच DGP महोदय श्री अमिताभ रंजन जी, साथ ही उपस्थित है PCCF श्री K.S. सेठी जी। हम उनका इस समारोह में त्रिपुरा के पारंपरिक रिक्शा एवं फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं, साथ ही उनका इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Now we have Wangla dance. इसी बीच हमारे माननीय विद्युत मंत्री श्री रतन लाल नाथ जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय महोदय जी का हम बहुत बहुत आभार एवं इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही उन्हें अब इस समारोह में फूलों का गुलदस्ता एवं त्रिपुरा के पारंपरिक रिक्शा भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। Yet again amongst us, Honorable Minister Sri Ratan Lal Nath. May I request once again volunteers to do the honor to our Honorable Minister with beautiful flower bouquet and our traditional risa. Thank you very much. हमारे इस समारोह की विशेष अतिथि माननीय मंत्री विद्युत विभाग श्री रतन लाल नाथ जी को हम इस समारोह में फूलों के गुलदस्ते एवं त्रिपुरा के पारंपरिक रिक्शा भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। महोदय जी का आज के समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस 2023 के आज दूसरे दिवस के इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों को फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हाय जनजातीय गौरव दिवस सालो चिनी बिसिंगो फाइसक फाइजक चिनी नारवाई रगनो
hai no hai khapang ni hamjakma khuluma tei sibai afre yasak sogachung I Swami Vivekananda Maidano जनजातीय कल्याण मंत्री माननीय श्री विकास देव वर्मा जी द्वारा हमारे विद्युत मंत्री माननीय श्री रतनलाल नाथ जी को एक स्मारक चिन्ह भेंट करते हुए बहुत बहुत आभार। Ladies and gentlemen, moving back to our performances. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर गारो समुदाय के इस वन गला परफॉर्मेंसेस का। Tabuk chini beskango mosamong tifai tongo sini garu bosung ni sini bayap song mosana kereng tai kereng jegrok brong ni wangala mosabong na tubui seng brong na tabuk sini obeskang moncho lamsog layana tai brong na mosamong na totok na seng yapa khorobui ne brong na pal baksake phan layana hambai. Ladies and gentlemen, presenting Wangla dance by Garo community. Sini Om Motono, say no to drugs and used to life no. Throughout the night, throughout the day, till the end of our life. Sing buito naragay, buskang ni future and brighter future. Sing achieve kainan bagay ang jotto sikla sa layrong no koinay. Including me and my family. Pwede sing osmay no rugay no, osmay no, bakaw tonoy, sini Tripura sa hamkray ni tebo. Yakli ka sa laybayan na nay, jotto rin tani ko bagong narago, balay ka hambay. मंच पे प्रस्तुत है गारो समुदाय के सभी आर्टिस्ट विद वन गला डांस।
donga bibi alode yambono di salonan kamusunuane namane Sukan bibi alode ampok na tuljano donga dongane Tampirong reng magdalongan ting naba susaganda wan kalako dua meja makangan akan aro ting naba rong cuako jagoman ya songo Abi bibi inote taksi gota donanga tutok namiring ibo abi taksi bibi inote apok mako donanga detek cocong dong ibo taksi abi de
na ra ra về chẳng cờ là ni rong tí ba ai bẩn la na ni rơ cô cờ tình chẳng chiêu thế ang chẳng cờ lô đê ba bố nàng cô nàng à bi bi ra cho được bên mừng nên chỉ cho chẳng cứ lan ni ăn cô ba ai ra re ba bố ai senda deng deng tuang cho bola rezeki bol cuti apa ni
bagata nong ja jo baya akai jala bolta nabang jo nok tang kana ri sana sukong gupti chengade Acak renggok sempang jo Tong tang cana gatina Lubang gepi Cengate Dong kone Dong ane Dong a Dong bone Dong ane Dong a Dong a Huge round of applause, ladies and gentlemen. Now we have special and very special. Each one of us out here, all the way from Assam, Northeast India, a very spectacular, a very phenomenal Bihu dance by Jumgri, Sanskriti Gusti. So ladies and gentlemen, huge round of applause for Sanskriti Gusti, for Junbiri. Please, come on. Tabuk chini bus kango. Joto ni slide ini ni attraction hunjago musamung ni bisingo. Joto na makologi nasing laijak mia ni simino seng nasing laijak tini finally bong ni musamung nung na thang tongo. Chini Assamese dance Bihu hungangke seng joto na sinuo sini kereng jagawo ba world o musamung asakan famous tini seng o janjati Gaurav Divas o musamung nungna thangi tongo to sini joto luku rock brok stage o kapuro no joto na yafa khorobi lamsuk di tini bong no naithatok musamung no lamsugoi hambai. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस बिहू टीम का. बिहू जो सिर्फ आसाम में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने बेहद ही अनोखे डांस स्टाइल के लिए पहचाना जाता है. सो आज इस समारोह में ये बिहू एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस की तरह हमारे बीच उपस्थित है. सो प्रेजेंटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन जुनबिरी संस्कृति गुस्ती विद अ बिहू डांस. Under the leadership of Mento Mahanta, presenting Bihu from a beautiful state, Assam, Northeast India. Ladies and gentlemen, it's our great pleasure and privilege to have each one of you out here in the Janajatiya Gaurav Divas 2023, hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura.
Amongst us, we have Dr. Rajkumar Singh Ji, Honorable Minister of State, External Affairs and HRI, HRD. May I request our volunteers to do the honor to our dignitaries with beautiful flower bouquet and our traditional risa. Thank you very much. HRD उनका पगड़ी के साथ अभिनंदन एवं स्वागत। साथ ही हम उनका स्वागत करेंगे पारंपरिक ऋषा भेंट करके। महोदय जी को इस जनजातीय गौरव दिवस के दूसरे दिन की इस भव्य समारोह में हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। Presenting Bihu dance, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, our Honorable Minister Tribal Welfare Shri Bikas Deparmachi is welcoming our Honorable Minister of State External Affairs and HRD, Dr. Rajkumar Singh Ji, with the traditional pagri with the traditional risha. After this auspicious felicitation, now we will be moving on to our performances. So ladies and gentlemen, once again, let's give a huge round of applause for the team Bihu on the stage. Hello. ये देहियो
বিহু বিহু লাগিছেগা
Tripura Hazula.
বেলিলো হিয়ালো ওই গরু সে কুড়ামে ওই গুহালি নুপু মানে মইছে কুড়িমে ওই তোমারে বেজারত ওই কি জানি নুপু মানে एक बार जोरदार तालियां उठाना चाहिए प्लीज एवरीवन What a performance! Wait, आप लोग वहीं रुकिए. It's a great. We are having great opportunity to mix and mingle each other from the delegates of various northeast states of India. May I request our Honorable Tribal Welfare Minister, Honorable MP Reboti Ji, and Dr. Rajkumar Singh, Honorable Minister of State External Affairs and Human Resource Development, to kind step forwards towards stage and to felicitate our beautiful dancers, beautiful troops from all the way Assam. Honorable our Minister, Tribal Welfare, Honorable Minister Ratan Lal Nath ji, Honorable MP Reboti ji, इतने खूबसूरत नृत्य के बाद मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे जनजाति कल्याण मंत्री, हमारे माननीय विद्युत मंत्री, साथ ही मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय एमपी महोदय, लोकसभा एंड हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर राजकुमार सिंह जी मंच पर हमारे गणमान्य अतिथि द्वारा हमारे जूनबुरी संस्कृति गोष्ठी के जो कलाकार है जो ऑल द वे फ्रॉम असम हमारे बीच इस जनजातीय गौरव दिवस इस प्रोग्राम को और भी गौरव किया है, जिन्होंने उनको पारंपरिक रिक्शा और एक मेमेंटो देकर उनका अभिनंदन करते हुए हमारे our honorable ministers felicitating our beautiful dancers all the way from Assam. It's a very spectacular and phenomenal the way they present their group dance on stage. It's our great opportunity. Once again, we are having a great opportunity to mix and mingle each other here in this beautiful venue hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति का एक अनूठा मिलन त्रिपुरा में बिहू वाकई बेहद ही मन को मुक्त करने वाला ये माहौल। हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर राजकुमार सिंह जी एंड हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट श्री रतन लाल नाथ जी द्वारा Honorable MP Lok Sabha. On behalf of people of Tripura, we heartily welcome the team of Assam. Taking pain, they came here all the way. So it's our gratitude. We convey our heartfelt gratitude, the team of Assam, for your kind presence,
makes a grand success this festival. Thank you very much. जूनबिरी संस्कृति गोष्ठी इस टीम के जो कलाकार हैं ऑल द वे फ्रॉम असम, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस जनजातीय गौरव दिवस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अपने बिहू डांस से। बहुत बहुत धन्यवाद। We do hope you'll have a beautiful and glorious day ahead here in Tripura. Thank you very much. God bless. बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय विद्युत मंत्री डॉक्टर श्री रतनलाल नाथ जी का, साथ ही हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एचआरडी डॉक्टर राजकुमार सिंह जी का, साथ ही हमारे ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री विकास देबवर्मा जी, साथ ही हमारे ऑनरेबल एमपी लोकसभा श्री रेवती त्रिपुरा जी का बहुत बहुत आभार। So ladies and gentlemen, after this beautiful and mesmerizing dance performance, Bihu, we have come to the show which all we are waiting for, the Takborok Ethnic Fashion Show. So are you guys excited? Can we have some noise for this Takborok Fashion Show? Chung Bihu Musamung Naitatok or Yapridunama Naimani Yagulo Tini Shanja Zorani Joton se attractive show Tak Borokni Takzak Kanmung Chumung by Chini Naithog artist stock, model stock, ramp walk Hemane Nugmanai Sini bagai tini asekena program batang kaham naithog Chabjak Tongonong ne bagai Tamni Hun Batini ni Oshanja no Belai no Tongtotok ni Shanja Tai Belai no special day Janjati Gaurav Divas ni O Salno Sung Palai na bagai Sung Jesik Mansak Sung Chai Tong Lai Tongo Nong no Tong Thomung Runani Norok no O Pandan Bishing Tike Musari da Mano Sung Abo Chai Tong Lai Tongo. After ethnic showcase, we are once again having from Borderland our very own Bodo cultural theme. So ladies and gentlemen, don't go anywhere. Be stay wherever you are. Thank you very much. So ladies and gentlemen, finally the wait is over. Presenting Takborok Fashion Show. Takute bukuk shong of fashion show, the Takborok Fashion Show tong mani obo Chini Tripura ni kum juda boshong ni ri kanmung chunmung obo bai shimeno tai kubun bushung ni kerioro O fashion show ni speciality nongkha brong ni je kanmung chumung abo jotto no Takborok ni sung juda ramp walk rok fashion show rok nukjak hai phana motai kisisa juda chini Takborok ni kanmung chumung no o ramp walk no kisa juda namo tai o fashion show no kisa juda ke sung represent khaimano sini o costume rok no sini o traditional ri rok no. So are you all excited? Can we have some noise?
Milton, ready da. Asuk se Miss Hemana ne. Milton. Music ready da. Ke announcement pa ke start karna hai. Is there anything? Huh? He overtake khai nahi kun chana nahi hai. Kona sai ba. Music simi. Sashi nahi da. Good evening, ladies and gentlemen. Welcoming you all in the showcasing of Tripura traditional costumes and the diversified form of those fabrics in the form of fusion style as per the need of modern lifestyle and young generation. Tripura is the land of cultural diversity where 20 ethnic communities living together in the end of classical diversity, where 20 ethnic communities living together in the land of Ma Tripureshwari, along with Bengali and Manipuri communities. All the communities have their own attire with vibrant color combination and integrated traditional designs. Today, we're trying to bring in front of you all some of those fabrics weaved by the rural weavers of Tripura, of different tribal communities from the different part of our state, which are produced and designed under the technical supervision of Directorate of Handloom, Handicraft and Sericulture, Government of Tripura. I, on behalf of Department of Tribal Welfare, Government of Tripura, Director of Handloom, Handcraft and Sericulture, Government of Tripura, invite you all to witness this special event and hope that you will enjoy this colorful evening. Thank you. Ambai nang malai namu tu
collection are designed by Kavita Debarma, Raj Lakshmi Debarma, Chandrabali Debarma, Menaka Debarma, and many more talented designers from Tripura. Now, the second sequence, you will witness some of the most beautiful Rignai collections and also some wrapper made of Rignai by our very own weavers from the rural areas like Buddhini Debarma, Meena Debarma, Anjali Debarma, and many more. Please enjoy. Sagram, ganga bubar koram, mana bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ganga bubar koram, mana bubar bersagram. Ganga bubar koram, mana bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Apung kelele, neng boya lele. Apung kelele. Nang boyalele sekang himpai di do boyale Tolina na mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai sekaya tolina na mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai ayang uyang ni borok de pai sapai no no ani yak nida segi telang no pusung re kere biang thang himai pusung re kere biang thang himai kaju wa puak Ganga bubar koram, bubar bersagram. Ganga bubar koram, bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ganga bubar koram, mane bubar bersagram. Ganga bubar koram, mane bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai di do, oh ayale. Ganga bubar koram, bubar bersagram. Ganga bubar koram, bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ganga bubar koram. Bubar bersagram, ganga bubar koram, mana bubar bersagram. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ani alat no, nasine mane 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 rara. Ani alat no, nasine mane 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 rara.
bubar korong mana bubar bercagrong gantha bubar korong mana bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara gantha bubar korong mana bubar bercagrong gantha bubar korong mana bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara apung mukelele nang boyalele apung mukelele nang boyalele sekang himpai di do oh yale sekang ya tolinan mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai sekang ya tolinan mati kai tong thong mane bising bising kiri masapai ayang weyang ni borok te pai sapai no no ani yak ni da segi telang no pusung re kere ni biang thang himai pusung re kere ni biang thang himai kaju wa kuak gantha bubar korong bubar bercagrong gantha bubar korong bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara gantha bubar korong mane bubar bercagrong gantha bubar korong mane bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara nakabasam lele batabakelele nakabasam lele batabakelele sekang himpai di do oh yale gantha bubar korong bubar bercagrong gantha bubar korong bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara gantha bubar korong bubar bercagrong gantha bubar korong mana bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara 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 bubar korong mana bubar bercagrong gantha bubar korong mana bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara gantha bubar korong mana bubar bercagrong gantha bubar korong mana bubar bercagrong ani aletno dasne mane 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 rara apung mukelele nang boyalele apung mukelele nang boyalele sekang himpai di do oh yale
Sekang yak tolinan mati kai Tong thong mani bising bising kiri masuk pai Sekang yak tolinan mati kai Tong thong mani bising bising kiri masuk pai Ayang wiyang ni borok ke pai sapai no Nono ani yak nida segi telang no Kusung rekere biyang thangimai Kusung rekere biyang thangimai Kajuwa puak perte Kata bubar korong Bubar bocagrong Kata bubar korong Bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Nakabasam lele Batabakelele Nakabasam lele Batabakelele Sekang himpai dito Oh ayale Kata bubar korong Bubar bocagrong Kata bubar korong Bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Kata bubar korong Bubar bocagrong Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara 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 bubar korong Mana bubar bocagrong Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Kata bubar korong Mana bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Apung mukelele Nang boya lele Apung mukelele Nang boya lele Sekang himpai dito Oh ayale Sekang yak tolinan mati kai Tong thong mani bising bising kiri masuk pai Sekang yak tolinan mati kai Tong thong mani bising bising kiri masuk pai Ayang wiyang ni borok ke pai sapai no Nono ani yak nida segi telang no Kusung rekere biyang thangimai Kusung rekere biyang thangimai Kajuwa puak Kata bubar korong Bubar bocagrong Kata bubar korong Bubar bocagrong Aniya lagno Chune mani 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 rara Kata bubar korong Mana bubar
bercagram, kantha bubar karam, bener bubar bercagram. Ania lekno, sine mandi rara. Can we have some big noise, everyone? So, ladies and gentlemen, इस फैशन शो को जिसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोरियोग्राफ किया है, let's welcome with big round of applause Dr. Juhili Debarma on the stage, the very renowned fashion choreographer, come model, entrepreneur. ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, बोलते बोलते शायद शब्द कम पड़ जाए. So let's once again with a big round of applause, ladies and gentlemen, presenting the fashion choreographer Dr. Juhili Debarma. So, ladies and gentlemen, it's the final. Jotono kone yaba koram na bago, huge round of applause, ladies and gentlemen. Once again, can we have a huge round of applause for these beautiful ladies? Thank you so much, Dr. Juhili Debarma and the team for such a graceful and beautiful fashion show. Jotono takute bukuk shong norok janijar hamzak mani ri roktele khai narak baikna. Yet again, we have a very awaited event of this ceremony, Bagrumba traditional dance from Bodoland, Kolumbai. Ladies and gentlemen, please welcome with a thunderous round of applause from Bodoland team, Bagrumba. Takute bukuk shong tabuk hai chini tai kaisa kubunni state ni kaisa jonojati bosong boro a Bodoland ne angino tini chini kasara shok paikha Bodo traditions no Bodo tongmung samung no Bodo ni chin bini hukumu mukumu chona funung nani bagai all the way from Bodoland, the team Bagurumba. It will be followed by our local traditional and modern dance and modern songs. So ladies and gentlemen, don't go anywhere. Please stay wherever you are. Thank you very much. Can we have once again have a huge round of applause for this Bagurumba team? Ya pa koroboi jotona lam songlai na please. Belai na naithok kaisa dance form Bagurum. A dance form no natini borok o dangshao moshai funugi kalangnai all the way from Bodoland. There looks very gorgeous with ethnic, typical Bodo traditional dress. And it's our great opportunity. We have a great team, a beautiful team from Bodoland, Northeast India.
तालियां हो जाना चाहिए देवी और सज्जनों. It's a very wonderful and spectacular, very phenomenal, all the way from Borderland Bagrumba dance teams. मैं आप सभी को मंच पर ही आप लोग रुक जाइएगा. मैं all the team from Borderland team को मंच पर फिर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा. आप लोग मंच पर थोड़ा इंतजार कीजिएगा. May I request our Honorable Tribal Welfare Minister, श्रीमान विकास देबर्मा जी, आप आए और बोडोलैंड से आए हुए सभी आर्टिस्टों को फेलिसिटेट कीजिए with a very beautiful moment and with our traditional risa. ये हमारे सौभाग्य है कि आप लोग आए बहुत दूर से, बहुत तकलीफ उठाकर इस मंच के गरिमा को सुबह को बढ़ाया. बहुत ही आभारी और आभार व्यक्त करते हुए. And I'm requesting Jirlang Sar Narjari ji, the team leader, please join us on the stage. आप वहां लास्ट पे जाके खड़े हो जाइएगा, ऋषा उधर तक जाएंगे. टीम लीडर जियरलांग सर नरजरी जी presenting a beautiful traditional risa by our most respected honorable tribal welfare minister Sriman Vikas Debarma ji, to the team of Borderland all the way Northeast India. What a great performance, and it's a very spectacular and phenomenal. In this Janajatiya Gaurav Divas 2023, hosted by the Department of Tribal Welfare. It's our great opportunity to mix and mingle with you people in this beautiful celebration, the birth anniversary of Bhagavan Birsa Munda, here in this great venue, Swami Vivekanand Maidan, this Agartala, and this city. Again, to do the honor, may I request our Honorable Tribal Welfare Minister with Memento to the artist of Borderland. संग जो तो ना या बखरोल बने तालियां बजते रहने चाहिए देवेर सज्जनों. It will be followed by group dance from Rupini community, and it will be followed by many more modern dance, and but not last but in the list, उसके बाद बहुत ही उम्दा गायक, बहुत ही फेमस legendary singer, उसके बाद Philo Record rock band will be presenting here on this stage. सभी के साथ एक फ्रेम में बंदी होते हुए हमारा माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जी. Keep smiling, please. Thank you very much. Thank you. आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन. आप लोग आए, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं. तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी को. And we do hope we will have a very productive and fulfilling days to ahead here in Tripura. Thank you very much. God bless.
होते कैसा On stage, we have Johili's team, along with our Honorable Tribal Welfare Minister, most respected Vikas de Barmaji, फ्रेम बंदी होते हुए हमारे एथनिक सोल्स के सारे मेंबर्स सारे आर्टिस्ट Dr. Johili along with her team, a beautiful team. Padising tewasi yabo khorob lani tewasi please. Jotono belai ke hambai hai no hai. O जनजातीय गौरव दिवस हो Singway baksa phai manjak family bagai sing tei sarapsa tongkheno sini resapnai Sanchita Deborma, Milton Deborma, Smriti Jamatia, Dulal Deborma, Bhagyashri Sinha, Jaswa Halam, Bipasa Riang, Buddha Deborma, sorry, Dr. Bipasa Riang, Buddha Deborma, Priya Deborma, Manik Deborma, and Pillow Record Band Team. Belai ke hambai sini tak borok showcase ethnic group rock no borong ne belai valuable time or spend kai phimani bagai o celebration ni jorawo belai ke hambai. Thank you very much. Ang tamo koi nai chini rupni takuk bukuk sno norong ni yakung kudima masamang tubugui dakti ke o sanja hor no musang rafai finani bagai yakung kudima chini rupni takuk bukuk song ne faising te sing tabok nai lai nai belai ke hambai. Ladies and gentlemen, presenting Yakung Kudima by Rupini community. Hello, hello. Hello.
cam ro can ơi chum bờ chum rok chum mui can man bờ cam ro can ơi chum bờ chum rok chum mui hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa cam bờ cam ro can ơi chum bờ chum rok chum mui cam bờ cam ro can ơi chum bờ chum rok chum mui hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa phải đi mà để song sung lại sắc bạc sa phải đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa phung lại ai để khá phô ra nơ hồn sa đi phung lại ai để khá nô ra nơ hồn sa đi giờ bị đi cứ chẳng bay hù hoa thay ca san giờ bị đi cứ chẳng bay hù hoa thay ca san giờ bị đi cứ chẳng bay hù hoa thay ca san giờ bị đi cứ chẳng bay hù hoa thay ca san Holdi holdi daboro kanu holdi holdi daboro holdi 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 daboro kanu holdi holdi daboro holdi kan bo kamro kanu jumbo jumrok jumoy kan bo kamro kanu jumbo jumrok jumoy hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kia xin song sung lại khá bạc sa phải đi mà để song sung lại sắc bạc sa phải đi kia xin song sung lại khá bạc sa hey buông lại anh để cá nó phải nô sa đi buông lại anh để cá nó phải nô sa đi chẳng biết đi cơ sang bay hồ họ thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ họ thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ họ thanh ca san chẳng biết đi cơ sang bay hồ họ thanh ca san tandi wanar wakera howdy borong hakera tandi wanar wakera howdy borong hakera kam rok anoi chum rok chum mui kam rok anoi chum rok chum mui hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hùng lại anh ghét nó phải nô sa đi hùng lại anh ghét nó phải nô sa điจะปีนี้เกิดสังไม่โหแต่กาสานจะปีนี้เกิดสังไม่โหแต่กาสานจะปีนี้เกิดสังไม่โหแต่กาสานจะปีนี้เกิดสังไม่โหแต่กาสานกายดีกำมือเลยไม่เนอะกายดีไม่เจอเลยไม่เนอะกายดีกำมือเลยไม่เนอะกายดีไม่เจอเลยไม่can ơi chum bờ chum rok chum mui can man bờ cam rok can ơi chum bờ chum rok chum mui hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa phung lại ai thế khá nó phải nô sa đi phung lại ai thế khá nó phải nô sa đi Tapi di ke sang bay hồ hạ thái ca san tang đi kamu rơi mai nơ tang đi hát không hạ thái nơ tang đi kamu rơi mai nơ tang đi hát không hạ thái nơ kamu rok kanoi chum rok chum mui kamu rok kanoi chum rok chum mui hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hai đi mà để song sung lại sắc bạc sa hai đi kỳ chính song sung lại khá bạc sa hùng lại anh để khá đâu phải nô sa đi hùng lại anh để khá đâu phải nô sa đi Tapi di ke sang bay ho hatai ka sa
Sapere ke sangai hoa tai ka san Radhe Radhe Kamare mai no Radhe Radhe mai ko tong mai no Radhe Radhe Kamare mai no Radhe Radhe mai ko tong mai no Hey Kat ko ni pusa so jan ko di ma ha hai di mai na an Kam skong ni pusa so jan ko di ma hai di mai na an Ko di ma hai di mai na an Kam skong ni pusa so jan ko di ma hai di mai na an Hey 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 Kam skong ni mai mo chu bu ka ngoài to đấy hai di to yo Kam skong ni mai mo chu bu ka ngoài to đấy hai di to yo Mai to mo đấy, hai đi to ya. Kam skong ni mai mo, chu bu ka mai to mo đấy, hai đi to ya. Hey, kam skong ni mai mo, chu bu ka mai to mo đấy, hai đi to ya. Belagi hamba yapa zotno yapa khoroi tewaisa cheng. Hamba ya par lain tabok ang koi nai sini besanggo masa fainan bagai hai no hai belai masa meng nai thok tuwi phai tongo sini agor tolani masa nai rok gogra bodol ni takok bukok sam. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस गोगरा बदल के लिए. Presenting Gogra Bodol from Agartala for this beautiful dance. Ratidi, baksa balanga horti, baksa bakas lengka de. Hai bai di joto bayara, chini samung tanani. Baksa badam ratidi, baksa balanga horti, baksa bakas lengka de. Bye bye di joto bayaro Oksa to mili joto pumbai kasa samung tanani
dam ratidi baksa ba langga hoti baksa ba kaslengka de hai bai di joto bayaro Sekani samung ulo kelai ke samung no kelai baya Sekani samung ulo kelai ke samung no kelai baya Ya kansake samung no tangke Ya kansake samung no tangke Serat sapano nangya Hai bai di joto bayaro Cini samung tanani Baksa badam raklidi Baksa ba langga hoti Baksa ba kaslengka de Hai bai di joto bayaro Cini samung tanani Baksa badam ratidi Baksa ba langga hoti Baksa ba kaslengka de Hai bai di joto bayaro Hari joto ya pokoro blani te waisa. Now may I request to present Tlang Rotelam of Dalang community from Unakoti. So ladies and gentlemen, please welcome with huge round of applause. Ya pokoro pe sing lam solai na sini Dalang bosong ni taku bukuk song ni masamuno. Mohai kena sing sisuku bosong ni takuk bukuk song ni masamung miya ni simi tini tei khana jora mohai kena nai sing khatong khajane bising tei o ter no palai leinai te joto final na hain hai khapang ni hamjam ma tei siwa ya faro kebo kono jaga tathang di woni yagulo sini legendary singers ro kabang ma tongo tei masanai ro kabang ma tongko tei pilo record bo tongko sini band rock band joto no semai baksa tongdi program payasak gadalai hambai Presenting a traditional dance from the Darlo community. Can we have a huge round of applause for them, everyone?
once again have a huge round of applause for this Dalung community. This entire performance is known as Pawi in Cup. So thank you once again.
Fantastic, mind-blowing, very gorgeous. Panito siya mo kono rice place, come on. Tabok ang sini sikla rasamong ni bukhak lamrona ni bagay. Ready? It's about to kickstart yet another session of the celebration. Ang tabok ko inay sini buskango music sini musician ro great musician ro stage ko kanan bagay. Please. Tabok dangshaw mo say thangnay. Chini bukhuk panchali debor matai bini team no koinai dangshani yagra phaching final bagai. Sini musician rong no dakti ke stage ko kanan bagay koyo. Te jotto no yasak sa go hai no hai. O Janajatiya Gaurav Divas 2023 here in Agartala by New Astabal Maidan, Eva Swami Bekanda Maidano, hosted by Tribal Welfare Department, Government of Tripura. Kapang ni Hamzak Matay Siwa Yapre Haino Haising Tabok ni Bezebo Sigla Rasamung Masamung ni Hafarosung Gadalayana Sino Resaboy Kanaro Finani Bagay Sekang ni Simina Sungay Baksa Gadalay Tong Pajak Kawangma legendary singer rock Paisok Pajak Singbelay Kapal Kaham Mohai Zoramanay Mohai Aguliwo Mohai ke Chini Minister ni Luazi Mumbai ke Zora Sengmanay Tongwani Bagay Belay Hambay. So ladies and gentlemen, after the traditional dance showcases, now we move on to our next part, that is the musical concerts, which will be performed by very talented artists of the state. So I would like to request all the audiences to be together with us. Chini musicians borbo o performances ni bagi preparing ni tongo. Chini hukumu no chini mukumu. Yok samung ni coba khlainai luku adong tai luku hamkrai. Nainai Bhagawan Birsa Munda jini. Sara brisichar bisi pumano ruksagai no haste beremni mo Janajati Gaurav Divas palaibung. Haino haiching jotong no lam sogo. Tini no o bezabo Sekang saklai me haino jotono paisok paijak ang sekang no sungno khna to gurusamu de hafaro haino hai kosogoi gadalai kele kofong krai finani bagai legendary singer the one and only borong gunang Dulal Debor Mano ang stage ko ni musugo. Ladies and gentlemen, get ready to move your moves or your feet with beautiful singing performances. Hello. Belai ka hambay ang tini nong jokto no tini oje zora no belai hambay do. So tini sanani muchungo kecam jorano tui nai tini tuisa manjupina ni muchungo agini simi chung saimono chini communist jora movement rogobo kengma kaham borok bongni langmar langka bongni bagi tini khakawoi angnong no tini oji phiok jangma sal no riksaoi tini nong no
rosabai kharnai tei omonong ni thani kaisa kokthai angai bachanai jeta ki chini je oje tini oje jonojati je gaurav divas ni notui nai jotono angkha khayu norok khatung karnai hambai tei Deixa, deixa, hente chile, người ta khát sa. Oh Hanisha, doha komor purude, neng basisa sinai, neng basisa sinai. Deixa, deixa, hente, hente, chile, katusa. Oh, Hanisha, tofa komor purude, nembasisa sinai, nembasisa sinai. Sisa sinai, neng basisa sinai. Sini naik tho raja kho engkha puini tong kho ajini nai tho raja kho engkha puini tong kho abono tu kine ma mokol magia ini nai tho raja kho engkha puini tong kho abono tu ma mokol magia apung handai haju kho pung bai kha puini na kho sai sa ke hano kibite neng ba ma ong kho neng ba ma Deixa, deixa, hente, hente, chile, katusa. Oh Hanisha, tofa komor purude, neng basisa sinai, neng basisa sinai, neng basisa sinai, neng basisa sinai. Ubui no nengei tongke, borok topani koroksa, neita melere tong si dorale, lai nanai tongka, nai di dorale. We don't call. Share we know I didn't see the left. I will walk on it on call. Yagrin I didn't need how tabo bobo she's I don't know. Share we know I didn't see.
tabuk po pagi tongko ai ke te tu ma kirima kuthang ku thui hai ke tana bini saka ham thui thapani base chi dilama soba se chi dilama Teisha Teisha ente ente chile tusa oh hanisha dopa komor puru nemba sisa sinai 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 ambai. Huge round of applause, please, ladies and gentlemen. The legendary, the one and only, my favorite. Tawang hai noi koi nai stage of final bagai. So, ladies and gentlemen, let's welcome our next very talented artist, Miss Sanjita Devarma on the stage. Sanjita ne bagai phai chang fan ke ya bokhrau lai na please, come on. Come on, ladies and gentlemen, can we have one big round of applause for Miss Sanjita Devarma on the stage? Jotono hambai, tini sung sini sarno belekeno hambai mariwo, sung tini oro fayai, sini unista do fajoto thanjangge malai mani bagai, sung no malai ri mani bagai, belekeno sarno hambai, sini khabo onek tongthoka tini sung obahai program sini Jonojati Gaurav Divas eba obahai program khlairi wise sungno chini 19 दफा थांजाका मालायरि माने ते चिनि खाबो अनेक स्रांका हामबाय सारनो नरंनि खानो कवर ख्लायरिनानि नं खा कवर ना सादे नं खानो कवर ख्लायरिनानि फाय दङ आ
एक बार फिर से जोरदार तालियां। Thank you so much, Miss Sanjita Deburma, for such a beautiful performance. So हमारे जो अगले कलाकार मंच पर अपने सुरों का जादू बिखेरने वाले हैं, Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर जोशुआ हालम का ऑन द स्टेज। मिस्टर जोशुआ हालम बहुत ही मंजे हुए कलाकार, प्रेजेंटिंग उनके ही अंदाज में उनका एक गाना। আমরা আমাদের মাননীয় লেজেন্ডারি সিঙ্গার 75 বছরের জওয়ানকে এখন স্টেজে ডেকে নিয়েছি। আঙ্কেল জোশুয়া হালাম, মাই ফেভারিট। Kewo kuno jaga tatang di sini program kawangma tongko sini resap nai kawangma tongko resap nai kering rock abni yago philo record rock band tongko abni yago sini program pai nai jot tono kesang ka asogoi nai tongwan bagai belai ka khapang ne hamjama te chiwa ya faro belai ke hambai Hello. Good evening to all again. Kulumkha. Oroto halam bashi kurui. Amoni bagui ang halam representative ongui. Iyo koloi tongo. Ini Bisudev koloi tongo halam. Intu boto kokborok racap nai. Amoni bagui ang kokborok ya halam basao racap nai. हमारा इधर जो पहला हमारा इधर तो पहला स्टेशन हुआ क्या नाम है इधर ये तो त्रिपुरा का अंदर था तो हमारा इधर था कलकली घाट तो कलकली घाट में स्टेशन हुआ कलकली घाट तक तो हमारा जो अभी भीड़ मुंडा जैसा देशवाली लोग आए तो हमारा एक लड़की हमारा इधर एक हलम लड़का के साथ देशवाली लड़की की प्रेम हो गया बाद में शादी भी हुआ यही है कहानी तो 1942 लाइक दैट टाइम आलियम जब आराम जाया गाजीपुर खुइनोया आलियम जब आराम जाया गाजीपुर खुइनोया ओ नलमल्लम फाइ सिमसोलामा रेलगाड़ी आई हंगना ओ दमनुय बहिन दमनु ओ दमनुय बहिन दमनु
Moilon rel gari ai hongle riami dum ai hongla Moilon rel gari ai hongle riami dum ai hongla Korum ni mariamum ni mamel enatai wokeng o dong nu oi bohin dong nu o dong nu oi bohin dong nu वो बोहिन दमनू है हमारा वो हलम में गुजर गया आरुही ओम विदेही ओम O aruhi om bidehi om bohindong ai bila bil a om urang a om teli om telenga o dong nuoi bohin dong nu o dong nuoi bohin dong nu कहानी है उसी में एक बाजार था एक बाजार छिलो वो बालीबन এখন খুব पुरानो बाजार এখানে बाजार বসে না अभी बाजार हाट नहीं है लेकिन उधर का हमारा इधर का हलाम लोग ने हंसा और हंसी दो खरीदा था लेकिन हंसा भी उसका आवाज जो हंसी जैसा था इसलिए अंडा दे दिया तो इसी समय तो आदमी 1942 में तो इतना ज्यादा कोई पढ़ी लिखी भी नहीं तो हंसी भी अंडा दिया हंस भी ऐसा भी है बोहिन दंगनु ओ दंगनु ओई बोहिन दंगनु बाली बनले कलकली गात सवा आफाई चुमा बाली बनले कलकली गात सवा आफाई चुमा ओ दर्शक गाइन ऐ हंग्रोय Chung kung endiala chung o cakung enrang tiala o dong nuoi bohin dong nu aliam jot sap aram jaya Gazipur khui noya o nalman lampai sim lama relgari ai hongna o dong nuoi bohin dong nu o dong nuoi bohin dong nu kulum ka thank you so much Belai Hambai the legendary singer and composer Joshua Halam the number one tawag ang koina isi waskan sa fainabangai now may I request to present a beautiful song by a physician Dr. Vipasarayang my very dear one. Pwede sing Dr. Vipasa ni bagay. Pahan kayo apa ko rin solo in a place. Hello. যতনন্য খুলুমো তিনি চিনি ভগবান বিরসা মুন্ডা যিনি 148 বার্থ एनिवर्सरी नरुगै जे जनजातीय गौरव दिवस पालायजाक मानि अरो मानजाक फै मानि आं बेलाखिनो तंथका तै नरं ताबुक छराबो खालुगै अरो आसुबि नाय तंमन बागै आं नंनो बेलाखिनो हामबाया फारो
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर विपाशरिया के लिए. Thank you so much, Miss Dr. Vipasharia, for such a wonderful performance. So, ladies and gentlemen, chini next performance. Je bukhuk chini bes kango tabo resap mong bini khana tok khorang bai resap mong resabe khana renai. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिस भाग्यश्री सिंह ऑन द स्टेज. Tabok cina bus kanggo resap painai belai resap kering belai korang ketibai Bhagyashree Sinha ni bagai paide fan ke yapa korang random place. Come on, come on everyone, एक जोरदार ताली तो बनता है प्लीज. तो उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मणिपुरी सॉन्ग पेश करना चाहूँगी, सो अप्रिशिएट कीजिएगा सभी. थैंक यू. हेलो
Thank you. एक बार जोरदार तालियां, please. Thank you so much, Miss Bhagyashree Singha ji, for such a beautiful performance. So, ladies and gentlemen, tabuk next, je artist chono rosabi khanarenai, the one and only, the legendary voice, Milton Tripura on the stage, please, everyone. Jodara palbak shake yafa khorab lai chini, da Milton nachung stage ring lai, please. बेलाई के कैसा चिनी restraint of time और सामने यागलो नो चंग चिनी तिनी program नो पाइना नी हने चंग साहर जाका जे तिनी रसाब यारो खना जतन रसाब नाई तिनी जे रसाब यारो खना जतन रसाब नाई अबनो चिनी तिनी program नी last रसामंग सिनाई जतनो नाकार सानै खना हाय हाय मालाय नाय अकग रगै जों जत रोजाबनाय फैनाय नाकार सानै हाय खाना मालायनानै अकग रगै जों अरसामनि यागलो प्रग्राम पाइनानै थाङै दं Jodono Sanja kaham no mahan sinai tamni ke sini Sanja takfano paya ko norong nasing tongdi sini panda muthakna ni tongko tabuk fano zora tai koyo ano kisa support khlaidi chini jonojati gaurav divas ni o panda aseng nai thotok norok ni bisingti se musangna musangya norok tai kisa sani bagai khalok lai tong lai di Kolonini, Ugoani Shampili, Rangmanini, Anilangma. Kolonini, Ugoani Shampili, Rangmanini, Anilangma.
bosilia chali tong nanai dia kanare ke uitong namu tunggo kako bosilia chali tong nanai dia kanare ke uitong namu tunggo hapun ko hatayo Rima otu shavo nung bai ko boni tong namu cinta kaku chang boyaro cumui ni samplibo nung bai ko jogi tong namu cinta bekabo tonggo bising bising pogi maya matonggo siring siring Kolonini Lugoani Shampili Rangmanini Anilamaha Oh Kolonini Lugoani Shampili Rangmanini Anilamaha Oh Bekabo Tongo Bising Bising Moki Maya Matonga Shiri Orang cini program paika jotono kapang ni hamzak bate cibaya frei kena ceng o band rock puila ni simino ceng band te modern song ap te ke ceng nai ulo modern dance lang nai aban kena bu hain hain jotono no phaibe jadi nai koyo te jotono thare angna karsano tini je mar sabzali aro time kri ni bangai kena ceng jotono sekang nerok no time ro nai nerok kena phaibe jadi te waisa cini o pandano mosang ro phaina ni bangai te jotono nai nai ro Jotoni kap jotoni faizin kapang ni hamzang mate siba ya pare jotoro no kana hairo hai mala ne o kok rugoi no jotoni thani kok kasare kana hairo hai mala ne hnei kana phaibai de hnei or no chini tini program paika belai ka hambai God bless good night thank you very much